हेंता नुए से मामो घरटा आमे मामो थिले जा आबे भंजा बोले लेखा अछि अरे मामो घर में जेते बेल के आसी पारू जे सकालू आबो ना जे दिन बेली आबो राती बेती केनता कर ढुकामु तुमको घर का बोलो दिन बेली आबो दिन बेलिया राती रे केनता कर ढुकामु तुमको घर की नहीं गो दिन बेलिया आई थी जे गाय चोरे जैसे कि दिन बेलिया फुर्सत नहीं पाए नहीं गई पारे जो फिर जो नहीं नो हम निनीदा घरे चिनागो तुम्हार भंजा बछरा मको तो मैंने चिन्हबा बला तो होना खिकाना कुकुर कुकुरा का करबो गो लुके बाके काम बोलबे मा ग तार मुंसो घरे नहीं नो केन पिला केनता महजी गुटे को दिक्कत हिसले न महजी कहतो जुली क्या झुको कर बोलबे ना गो तू भी मते नहीं चिन्हबार तो जसोदा नानीर पोगो मुई चिरु जे का मरबो हो बोलू जरका ती जीवू मोर हर के जगबो इथरो के देख खाए बोजे खाली बाबूरे का ताखले 3 तारीख जीवू के देख खाए बोजे देखबो बाबूरे ताहले हमें कोथारे पचरा मा ओन्हार रात रे कार घर के पोसी भी आई थे मा हैं तो फिर जा बोल हेतु लगता मैं डाउट को चुनिले मोरमाई देखे देले मते आसे आसे भंजा पिला पखाल खाई त बसन केते गेलो करसन मते जानछ बाबू रे तारे हमें कथारे पचरा मा पत्र नहीं जे आगो गप्प बाली गप्प बनिता आगो गप्प बाली गप्प बनिता के खाबा के देम बुलथबी बाबू रे ए मते बुझाई कह तोर गुपतर कथा गो आर गप्प बाली भुसकी बनिता हटा हापर मारू जे भोका पाक के नहीं जीव हेता के हापर टिक टिक मार सिके देबले केनता हे खोसु चाबले हंता हसी होय बाबू रे आगो गप्प बाली गप्प बनिता ए मते कहि दे धन तोर गुपतर कथा गो गप बाली गप बनिता आगो पंच कृष्ण पचारि थिल कही देली सब सुनिल पंच कृष्ण पचारि थिल गो कही देली सब सुनिल अरे बे कहत्री गो राधार बारतार गप बाली गप बनिता बाबूरी पंचकृष्ण कथा हमको पचराले थोरे पचराले नी हला बोले फेन पारे पचराले कहि देना हेले त्रियो राधा कहा के क्वेश्चन तबने तो राधा से 3टा राधा के आगो ठीक त्रि गो राधार बारता गो कह मते करसलता ठीक त्रियो राधा बारता रे कह मते करसलता धन विपिन बोलुछे तोर कबाट फिटा गप बाली गप बनिता पंचकृष्ण के जे हमें कहि देना हेले 3टा राधा के जे मते कहबे एरा केंधाई जानवानी हमाई और घर बोली करी नहीं किनी एरा कह हमें ताहले विश्वास कमु टिके रचे रहमु बोले रहमु चाह पांडे के देबा बोले रागो तमे हमर घर के हमको प्रश्न बतराबो केने तमर घर इटा हमर घर है इटा हमर भी घर तमर घर केना खाला मोर हम घर तमर के नाम घर मोर चंद्रसेन मामू
ই মনমামু খরাব হয়ে গলে হেতু না ইয়া ছিল যে মনমামু সতে খরাব হয়ে কান নাই খরাব হয়ে গলে যে মনমামু যদি খরাব হয়ে গলে মোর মাই কেন্দা লাগবে কি বিধি চলতা আগবা কেনা কবি ভাই খাই বিতরণ পহেরাই কথা মিনা বাজার পুরিয়া রে বলে হেলে মিনা বাজার বলে কমতে পড়ে মোর মুন তো দিন তাও নাম কেনটা করে খুলি দেব লাগে বলি তা ফাসো করুছে নাই সে দেখু চকনি আমি যদি ঘর কিনা দোকান আমাইলা हां जेता কথাটি हमको बेलोदी देई चल से तीन हां तीन तरह था के का के प्रिय राधा बोली कहे सुन का दोसो के जानी चोले कहि दिया बॉडी देखो आकेरा ए तू काके बॉडी देखाउ छु केना देखबू हम नोनी लो ताले कहि दो ए पीरी के लगी बेरेंका कहि देखो जाना पारो मते कहो सतेका আর পুরনি বন্ধর পানি কোলা তর তরমা আর যমুনা ঘাটর পানি তিতা ঝর মলগো এ মোর বাপ ধনরে মোর শ্যাম ঘন গো মোর খেড়ু মুসা গো মোর মাতু মানু গো মোর হগে মুনা গো এ মোর ভুলা ফুলা আর তুমি জানি জানি কেতে তো পচার এ মোর বাপ ধনরে তুমি প্রিয়জন মুরলি ধর ননিল কহিমা তাহলে আর পুরুনি বন্ধর পানি কোলা তর তর গো আর যমুনা ঘাটর পানি তর মলমা জানি জানি কিতে তো পচারা তাহলে তো তিনটা রাধাঙ্কর কথা কহিতা মা আর প্রিয় রাধা কথা শুনা আর সতর যতমতিনি
তিনটা রাধা ব্রহ্ম তত্ত্ব সাররে প্রমাণ আছে তো করি দেখি আপজ যে তেরা বলে ফিরে যাবার মজা বাবু গো সপ্ত রজতম কার কি রাধা বা তিনটা রাধা ব্রহ্ম তত্ত্ব সাররে প্রমাণ আছে কিনা খেলা বলে ফিজন পান টাকা ধরে কামবে বাবু এই সপ্ত রজতম এটা তিনটা রাধা আরে हमको কেটা বজরে ফিরে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রহ্মতত্ত্ব সাররে প্রমাণ দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সারা প্রমাণ আছে অষ্টাদশ বিষ্ণু বহুত খালি তেনে জনা পড়বা বাবুরে আগ শ্রী কৃষ্ণ বলন্তিরে তিপ্পা গলি খেলু আগ পনর পন্তকে নেই তোর মুলে খাও বলু পাগলি নি হেগরা ন আগ শ্রী কৃষ্ণ বলন্তিরে তিপ্পা গলি খেলু আগ তিনি তত্ত্বকে দিবেরা ধাবইলু আগ ব্রহ্মতত্ত্ব সারলে দেখার মতে আরে কাজলি তোর কেন কেতে ভুসকি আগস্ট তো রয় তো জানো হ্যাঁ আর কানা বলিনি বেরি বলিনি কোরা পেটি বাবরে সখা সখা হো সেই দিন কে হেছ সত্য রয় তম শরীর গুলি দ্বিগুণ সে মানে আর তিনটা রাধাবলি প্রমাণ দউছ আগ শ্রী কৃষ্ণ বলন্তিরে তিপ্পা গলি খেলু আগ তিনি তত্ত্ব ত্রিবারা ধাবইলু আগ ব্রহ্মতত্ত্ব সারলে দেখার মতে আরে পেটালি তোর জ্ঞান কেতে গো সত্য রয় তম জানো আগ এই তিন জন গো শরীর ত্রিগুণ আর দেখো নরসিংহ জানি রে महान हम मोरियाटा रतन भाई उड़ी उड़ी के सुई देबा बाके होगराला मोते चाबी देबा बड़ा मुस जाइन था इटा तो हम जानते हैं कोई वाला नहीं रे मां ये कोन रे मां एता नाक केने देले हेरी बारे मुके जीवो नहीं जानी हमें करबो नहीं जानबा हमें नहीं जानी जॉब करी जाओ इटा कह तो कह दिना तमर बासना होई थम जा का करबो जम को हजार बुआ मुई आर नहीं छाड़े लटकी नहीं जानते ननी लो ये माने नहीं मानो ना ता उत्पाद होते भी नहीं कहबार तो नहीं का छाड़ो ना ननु ताहले कहि देमा আর প্রিয়রাধা কথা শুনো মাধব রাধা বৃন্দাবতী রুক্মিণী ভাবো আর পদ্ম পুষ্পরে জন্ম করি সফর করে যাই বর্ধি যে আর চঞ্চলা মোহরি মাতা আমার যে মাগেন্দ্র মরবে রে কুমার আমার যে মাগেন্দ্র মরবে রে কুমার আর রাধা নাম ওঠে তত হরা দ্বিতীয় রাধা হচ্ছে বৃন্দাবতী রাধা কৃষ্ণ বিভাগের রহিছি আর বৃন্দাবনের করিছি বাস এহা হচ্ছে রাধাঙ্কর তৃতীয় অঙ্ক যে ছায়া রাধা চন্দ্র সেনা আর বিভাগ করি আনন্দে অছই আর বিভাগ করি আনন্দে অছই আর দীনবন্ধু
কৃষ্ণ বিনা রাধা কাতর খেলে রুক্মিণীর উপরে জন্ম খেলে যে আর রাধা কইলে রুক্মিণী রাধা বৃন্দাবতী এবং রুক্মিণী এটা হচ্ছে প্রিয় রাধা আর কেন প্রিয় রাধা মায় নঙ্কু কহি আর কেন প্রিয় রাধা মায় নঙ্কু কহি আর ভাব গাহি আমি তো কহি দেনা রাধা বৃন্দাবতী এবং রুক্মিণী এটা হচ্ছে প্রিয় রাধা বলি পুরাণ প্রমাণ আমি দেই দেনা আর জয় ইহাতে ফিরিবে পারবে যাও